जय सिया राम। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। सेतु बंध बंधा चली थाए, समुद्र कूल समस्ते बसती। खबर मिला जे लंकार रावण मां सीता को लंका गड़ को लेकिन जाते समस्ते चिंता कले लंका गड़ को प्रथम किए जीवे, किए जाई मां सीता संधान नहीं आसबे एवं जदि संधान स्वरूप जना जाए जे मां सीता लंका गड़े अच्छी ताले लंका गड़ को जीवा, लंकाधिपति रावण को बद्ध करी मां जानकी को सगर नहीं फेरी आसवा। किंतु से लंका गड़ को जीवे किए समस्ते चिंता कले। जम्बवंत कहले मोर एतिकी बल अच्छी ना मो गोटे लंफर जाई लंका गड़ को प्रवेश करी पुणी गोटे लंफर फेरी आसबी। किंतु मोर तो बर्तमान बार्धक अवस्था आसी जाइछि, मो बुढ़ा ही गलिणी, मो जीवी सत किंतु फेरी आसी पारिबी नाही। এই কথাটি সে মত ব্যক্ত করি চুপচাপ মুন্ডকু তলকু করে নীরবরে বসিলে। সুগ্রীব কহিলে মু जीवी जे किंतु फेरी आसी पारिबी कि मते सन्देह लागुछि। जीवा तो मु निश्चय जीवी हेले फेरी आसबाटा मते सन्देह लागुछि, तेणु मु भावुछि जीवी नाही। तापर समस्त नजर युवराज अंगद उपर पड़ा। बाड़ीपुत्र अंगद अंगद कहले मु किंतु जाइकी निश्चित रूप फेरी आसबी, कहीं ना मो बापा जो पराक्रम थिला जो बल थिला से बल रे मु बलिया अंशर मु जात होइछि ना, तो मो पाखरे एमिति शक्ति अच्छी मु जाइकी फेरी आसबी कहीकि से चुप की बसिले। एमती समस्त बानर सेना परस्पर को देखा देखी बसता। समस्त मुहरे गोटे विश्वास थाए, गोटे ग्लानि थाए जे कौन करा जीवो, किए जीवो, केमिति जीवो, केमिति फेरिबे। तो बहुत अगम्य रास्ता, पूर्व केवे रास्ता हम जाई ना। तो विभिन्न प्रकार सब असुर माने अछंती। आ असुर मानकर प्रधान खाद्य होची मानव बानर। जदि बानर माने सेठी जाती राक्षस मान तांको खाई देबे आ फेरिबे केमती। एमिति समस्ते कौन करुथिले ना हातरे बाली उपरे गार टाणी टाणी समस्ते दुख मन बसतांती। अनति दूर रे भगवान रामचंद्र सान भाई लक्ष्मणलाल ठाकुर भी बसतांती। किछि समय पर देखा गला जे समस्त कोटु दूर रे जणे बानर बसिछंती। से बानर कौन करुछंती? ध्यान मुद्रा रे बसी राम राम जप करुछंती। तांकर कोनसी जिनिस प्रति ध्यान न थाए। प्रत्येक श्वास रे, प्रत्येक कथा रे, प्रत्येक वाणी रे, प्रत्येक चिंतन रे से जन को ही ध्यान करथांती। तांकर आराध्य होता भगवान रामचंद्र माने से बानरटी को आपण जानिथिबे से किए होचंती
ନା ସେ ହେଲା କପିଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ ବା ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ବା ଆଞ୍ଜନେୟ କହିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜମ୍ବବନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହୋଇ ସେ ବାନର ତ ଅସୀମ ବଳର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ସିନା ତାଙ୍କର ବଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାନର ପାଖକୁ ଗଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ହେ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ହେ ପବନସୁତ ହନୁମାନ, ହେ ଆଞ୍ଜନେୟ, ହେ ରାମ ଭକ୍ତ, ହେ ଅଞ୍ଜନି ସୁତ, ହେ ଶଙ୍କର ସୁବନ, ତୁମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେବଳ ରାମଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରାମଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ତୁମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରବତାର ରୂପେ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଛ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥକୁ ତାରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, କୁବୁଦ୍ଧି ନାଶ କରି ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛ? ସେ କହିଲେ ଜାମ୍ବବନ୍ତ ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ତ କରୁଛ ସତ ଯେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରମ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛୁ, ତାର ଔଷଧ ବା ସମାଧାନ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ମାତ୍ର ଅଟ। ନା କଣ? ନା ତୁମକୁ ଲଙ୍କା ଗଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଲଙ୍କା ଗଡକୁ ଯିବ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗଡ ଯାଇ ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଫେରିବ। ହନୁମାନ କହିଲେ ହେ ଜମ୍ବବନ୍ତ ମହାରାଜ, ମୋ ପାଖରେ ବଳ କାହିଁ? ମୁଁ ତ ଶକ୍ତିହୀନ, ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିବି? ସେତେବେଳେ ଜମ୍ବବନ୍ତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବଳର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ। ନା କଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ ହନୁମାନଜୀ, ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ନା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଉ ଋଷି ମାନେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ, କାହାର ଚୁଟିକୁ ଟାଣି ଦଉଥିଲେ, କାହାର ଧୋତିର କଛାକୁ ଖୋଲି ଦଉଥିଲେ, କାହାର ଜଟକୁ ଟାଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଟ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲେ। ଏ ଋଷିର ଜଟ, ସେ ଋଷିର ଜଟକୁ ଆଣିକି ବୁଡେଇ ଦଉଥିଲେ, ଗଛ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଆଡେ ସାଡେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ, ପାଣିରେ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ, ଜପମାଳାକୁ ନେଇ ଦୂର ଜାଗାରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ତାର ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୌକି ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ, ସେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ରେ ହନୁମାନ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରବତା, ମତେ ଜ୍ଞାତ ଅଛି ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରବତା, ତେଣୁ ତ ତୁମ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ଅଜରମର, ତୁମେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ବଜ୍ର ପରେ ତୁମ ରଙ୍ଗ, ତୁମେ ଏଇ ବର ବି ତୁମେ ପାଇଛ। ରାମ କାଜ କରିବେ କ ଆତୁର, ରାମଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ସଦାର୍ଥ ଆତୁର ଅଛ। କେବଳ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ଅଭାବ ଅଛି, ନା ସେ ଗୁଣଟି କଣ? ନା ଯେହେତୁ ଚୌକି ମୁନି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ କେହି ତୁମର ବଳ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରି ନ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମର ବଳକୁ ଫେରି ପାଇବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ବଳହୀନ ହେଇଯାଇଛ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଜାମ୍ବବନ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବଳ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୀମ ବଳ ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ବଳରେ ପୁଲକିତ ଦେଖାଗଲା। ଅସୀମ ବୁଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ଞାନ, ତେଜରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ଆଦେଶ ଅଛି ଯେ ହନୁମାନ ଯାଇ ମା ସୀତାଙ୍କର ଠାବ କରି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ହନୁମାନ, ହେ କପିରାଜ ହନୁମାନ, ତୁମକୁ ଲଙ୍କା ଠାବ, ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ହବ।
ମା ସୀତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ତ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ, ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ ଉଠିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସୁନା ଭଳିଆ ସେ ଚକଚକ ଦେଖାଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଦେଖାଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ରଙ୍ଗଟି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଚିକଚିକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ସେ ମୁଖରେ ରାମ ନାମକୁ ଆଧାର କରି ରାମ କାମ କରିବାକୁ ସେ ଆତୁର ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଉଠି ଶରୀରକୁ ବିଶାଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ବତ ଚାପି ହେଇ ସେଥିରୁ ସବୁ ଝରଣା ଗୁଡାକ ବାହାରିଗଲା। ପାହାଡ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ ପାହାଡ ଛାଡି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିସ୍ମୟ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ପବନ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା, ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ପବନ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ସେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ସେ ବିଚିତ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି ଜଗତ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ସେ ମୁଖରେ ରାମ ନାମ ନେଇ ଲଙ୍କା ଗୋଡକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଲଙ୍କା ଗୋଡରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଲଙ୍କାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଣେ ଲଙ୍କିନୀ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲଙ୍କିନୀକୁ ମହାରାଜ ରାବଣ ଗୋଡ ଦେବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହାକୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାକ୍ଷସୀ ଲଙ୍କା ଗୋଡକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାନ ରୂପ ଧରି, ଛୋଟ ବାନ ରୂପ ଧରି ସେ ଲଙ୍କା ଗୋଡରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କିନ ତାକୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ, କହିଲେ, ହଇରେ ହଇରେ ତୁ କୋଉ ବାନର, ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନାହୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୋଡ? ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆହାର ହଉଛି ବାନର। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବି। ଯଦି ମୋଠୁ ଖସି ଗଲୁ, ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାନରକୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ନା, ଲଙ୍କା ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ, ସେମାନେ ତତେ ଖାଇବେ, ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ, କାକୁଡି ଭଳିଆ ଚୋବେଇ ତତେ ଖାଇଦେବେ। ହନୁମାନ ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ମତେ ପୁଣି କାକୁଡି ପରିକା ଚୋବେଇ ଖାଇବେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ? ହଉ ଦେଖିବା, ଆগে ତୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେ ମତେ। ଲଙ୍କିନୀ କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଆଘାତ କରିବାକୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତେ, ହନୁମାନ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହନୁମାନ କଣ କଲେ ନା, ବାମ ଚାପୁଡା ଗୋଟେ ଲଙ୍କିନୀକୁ ମାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚିତପାଟା ହେଇକି ପଡିଗଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲେ ଆଜିକା ଭାଷାରେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ନା ସେ କଥାଟି କଣ ନା, ସେ କଥାଟି ହଉଛି, ଲଙ୍କିନୀ ତୁ ରାବଣର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ରହିବୁ, ଦ୍ୱାରକୁ ଜଗିକି ରହିବୁ। ଯେବେ ଜାଣିବୁ କୌଣସି ବାନର ମୁଥାରେ ତୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବୁ, ସେଇଦିନଠୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ଲଙ୍କାର ବିନାଶ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ। ମତେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ, ଯେବେ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ ବାନର ତତେ ବାମରେ ମୁଥାଟେ ମାରିବ ଏବଂ ତୁ ଅଚେତ ହେଇ ପଡିଯିବୁ, ଜାଣିବୁ ସେଦିନଠୁ ଲଙ୍କାର ବିଧ୍ୱଂସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ ହଉଛି ରାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୈନିକ, ଯିଏ ଯାଇ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମୁଠା ମାରି ଲଙ୍କିନୀକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ସେ ବିଧା ମାଡ଼ରେ ଲଙ୍କିନୀ ରାକ୍ଷସ ଜନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଦେବଲୋକକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେ ବାହିନୀ ହେଲେ ସିଏ, ଯିଏକି ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲଙ୍କିନୀକୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି।
बहुत सुंदर सुंदर फूल फल सब अच्छी। हनुमान चिंता कले मु किछि खाईदेवी एठू। अशोक वन को गले ना अशोक वन रे देखिले माँ सीता गोटे अशोक गछ मूल बसी प्रभु राम को ध्यान करुछंती। ना अशोक कहीं कह जाए जोठी शोक नहीं सी अशोक माने जार माने जो जगह आप शोक पाइबे नहीं, दुख पाइबे नहीं, संताप पाइबे नहीं, अशांति पाइबे नहीं, सी हूँ अशोक। जदि अशोक गुच्छ मूल रही माँ सीता शोक पाइले ताले हनुमान चिंता कले ताले मु निश्चय लंका को क्षय करदेवी। कारण माँ जदि अशोक छाई मूल रही शोक पाऊना शोकरे बुड़िक रही लंका को तो मुझे ध्वंस करी ही करी। ठीक माँ सीता से अनुमति नहीं फलमूल खाऊ। अक्षय कुमार आसिक पहुंचले। अक्षय कुमार कहले होरे बानर तते किए से अनुमति देला जे मो उद्यान बसी फलमूल खाऊ। हनुमान कहले तुम ना कौन ना मो ना हूँ अक्षय, मोर क्षय नहीं तेणु बोली अक्षय। हनुमान चिंता कला अरे जदि मो माँ अशोक गछ मूल थाई शोक करुछि ताले रावणर पुत्र जो अक्षय अच्छी ताकू मु निश्चय क्षय करदेवी। जय श्री राम। निश्चय ताकू मु क्षय करी ना केमती क्षय करी ना ताकू मारिकी मरेबी एवं तार अक्षयरु अवकाश लिभेदेवी एवं क्षय करदेवी। सियाही है अक्षय कुमार आसी हनुमान सहित युद्ध कले एवं हनुमान गोटे मुथारे अक्षय को धराशायी करदेले एवं से मृत्युवरण कले। रावण जो पचारे होरे बानर तू कहीं मो पुओ को मारिदेलु। हनुमान कहले क्षमा करबे लंकाधिपति रावण, मो माँ को जे दुख दिए मो माँ को जे शोक दिए ताकू मु केबे भी अक्षय करी रखिबा को देबी नाही। तेणु मु चिंता कली मो माँ जदि शोकरे अछंती ताले मो माँ को जे रखिबा वाला शोकरे अछंती ता पुओ को मध्य क्षय कर देबी। बोला सियावर रामचंद्र की जय। तबे कथा होची ना प्रथमे कहीं अंगद लंका गड़ को आसी नथिले। तार कारण होची जेतेबेले अंगद छोट थिले अक्षय कुमार छोट थिले सेते आश्रम रही पाठ पढ़ुले ना। अक्षय कुमार आउ अंगद भितर से पाठ पढ़ा बेले भी बेले बेले मल्ल युद्ध हुए। आ सब बेले कौन करती ना अंगद अक्षय कुमार को युद्ध रे परास्त कर दियंती। तेणु दिने एमती गोटे समस्या अघटन घटिला जो कि अंगद अक्षय कुमार को मारी मूर्छित कर देथिले। तेणु तांको गुरु अंगद को अभिशाप देथिले कहले तू जदि केबे लंकागढ़ को आसीबु ना ताले निश्चय अक्षय हाथ में मरिबो। तेणु हनुमान चिंता कले जदि मु न जाई प्रथम अंगद जीवे लंकागढ़ को तांको तो निश्चय सामना अंगद सहित ही हम। तेणु अंगद को अक्षय को निश्चय बध करदे निहत करदे कारण अंगद अभिशप्त होते। तेणु हनुमान कौन कले ना अक्षय कुमार को निजे जाई प्रथम बध करदे। तेणु परे जो अंगद गले रावण राजसभा को सेते बेले जेहेतु अक्षय कुमार नथिले तेणु अंगद कौन सी क्षति है नथिला। देखो तो केते सुंदर कथा। समस्त जानी बड़ बुद्धि विद्या ज्ञान भंडार हनुमान। तेणु बड़ बुद्धि विद्यार ज्ञान भंडार जो हनुमान तांको युद्ध रे परास्त केही करि पारिबे नाही। तेणु जम्बवंत महाराज कौन करदिले बुद्धि लगेकी ज्ञान लगेकी विवेक लगेकी अंगद को
लंका को प्रथम न पठेई हनुमान जी को ही पठेइथिले। हनुमान ले प्रथम सैनिक जे कि अक्षय कुमार को वध करथिले, प्रथम रे ही लंकिनी को मुक्ति प्रदान करथिले। जो रावण शनि महाग्रह को बंदी कर रखिथिले, केमती बंदी करथिले जानथिले शनि को ना गोड़ दुटा बांधिकी टांगी रखिथिले शनि को। रावण को एति शक्ति थे, शनि को भी से बंदी कर रखिथिले। हनुमान जाई को कौन करथिले ना जम को आ शनि को सर्वप्रथम से रावण को कबल मुक्ति करथिले। आ विभीषण को सहित साक्षात करी से रामंकर सहित बंधुता स्थापन करथिले। तेणु हनुमान जी को कौन कहा जाए ना संयोगकारी शक्ति, कनेक्टर जे जोड़े ताकू कनेक्टर कहा जाए, जॉइंटर कहा जाए। तो हनुमान कौन करती ना भक्त और भगवान को संयोग करती। हनुमान रो माने होची त्याग एवं भक्त भगवान को मिलन करते सहायक होती। तेणु ये शिव मंदिर गला बेले अब आपण सर्वप्रथम बासुआ बलद को दर्शन कर महादेव को दर्शन कर जाउछंती। ठीक सेमिति राम को पाइबा को इच्छा थिले, आशा थिले, ताले प्रथम हनुमान को संतुष्ट करंतु, तेबे जाई आपण राम को पाई पारिबे। कारण होची हनुमान रे एक धारा रे देवता, एक धारा रे उपदेवता, आउ एक धारा रे श्रेष्ठ भक्त। तेणु एमिति हनुमान नामक रत्न को छाड़ी निज जीवन को केबे विफल करंतु नहीं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।